Good morning, church. Buenos días, iglesia. It is so good to be with you guys today. Qué rico es estar aquí con ustedes en esta We mañana. bless the Lord for another opportunity Alabamos al Señor por una nueva oportunidad. to wake up with new mercies, Levantar con su misericordia, new grace, con su misericordia, with the love that the Father has lavished us with. con el amor del Señor. So today, right there where you are, Así que en esta mañana, ahí donde usted I está, encourage you, whether it be an office, whether it be a bedroom, les pido que si están en la oficina, en un cuarto, that you lift your hands right there where you que are, levante sus manos ahí donde usted está and you just give the Lord what He's worthy of. y le dé al Señor todo lo que Él se He's merece. worthy of all the praise, all Porque the honor. Él se merece toda alabanza, He's worthy of all the worship. adoración. He's worthy to be adored. Él es digno de ser adorado. He is worthy to be praised. Él es digno de ser adorado. Jesus, we love you so much. Te amamos, Señor. Today we come before your throne humbly, Venimos delante de ti, Señor. and we pray that you have your way. Y oramos, Señor, que tú tomes tu lugar. Have your way in our hearts. Toma tu lugar en nuestro corazón, Have your way in our minds. en nuestra mente. Remove everything that isn't like you, Mueve todo lo que no te pertenece. and let the fire of your spirit burn within us today. Y que el fuego de tu espíritu queme dentro de nosotros. In the mighty name of Jesus, En el nombre de Jesús we pray all these things. lo pedimos. Amen and amen. Amén. Come on, right there where you are, just give a hand clap to the Lord. Amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo volvió a nacer, la salvación en ti
grace has been enough. Yes, it has. And I'm believing the best is yet to come. We believe, cross before me. I hope on things above. To Jesus, the best is yet to come. Yeah, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sing it to the King tonight. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and you won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Believe you, Jesus. Your presence is an open door. So we want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. True to your promise, seasons change, you remain the same. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and
is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Sí, Señor. We remember your promises to us this morning. Recordamos tus promesas en esta mañana, Señor. You promised to always be with us. Tú prometes siempre estar. You promised to never leave or forsake us. Tú prometes nunca dejarnos o abandonarnos. You promised that even though there are sufferings in this present time, Tú prometes que aunque haya dolor y dificultad en este momento, that those sufferings are not worthy que ese dolor no es digno to be compared de ser comparado with the glory that shall be revealed. con la gloria que ha de venir. God, we take your promises this morning. We take you at your word. Nos agarramos de tu promesa, Señor, de tu palabra. We hold on to your promises. Agarramos tu promesa. In spite of what it looks like, in spite of what we feel, in spite of what we see. No importa cómo se vea, no importa cómo nos sintamos, no importa lo que veamos. Lord, because if you said it, we believe it. Porque si tú lo dijiste, nosotros lo creemos. Sí, Señor. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Dígale, Espíritu. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Levante sus manos ahí donde usted está y dele la mejor adoración al Señor en esta mañana. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor. Tu presencia llénanos. Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está mi esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está mi esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Sí, Señor.
Gracias, Señor. Gracias. Stay right there. Quédese ahí. In heaven, they shout, Holy, holy, holy. En el cielo ellos dicen, Santo, Santo, Santo. Day and night, Día y noche, night and day. noche y día, They never stop. nunca paran. And today, heaven is united with earth. Y hoy los cielos se unen con la tierra And we say, Holy, y decimos, Santo, holy is the Lamb. Santo es el Cordero. And just as the elders do, Y como los ancianos, they cast their crowns. y ellos rojaron sus coronas, We cast ourselves, nos rojamos nosotros mismos. our pride, Nuestro orgullo we cast down. los rojamos. And we describe you as best we know, Lord. Y te describimos de lo mejor que podamos describirte, Señor. And we call you holy. Y te decimos que tú eres santo, Holy, santo, holy. santo. You are holy. Tú eres santo. There's no one like you. No hay nadie como tú. Your holiness has no limits. Tu santidad no tiene límites. It's infinite. Es infinito. You're holy. Tú eres santo. And this morning, as the prophet Isaiah said, Y esta mañana, como dijo el profeta Isaías, we say, woe is me, decimos, ay de mí, for I am an unclean man. pues tengo impureza. Soy un hombre impuro. And our imperfections are magnified. Y nuestras perfecciones son magnificadas. Our imperfections Nuestras imperfecciones, perdón, son magnificadas in the atmosphere of your perfect holiness. en la atmósfera de tu santidad perfecta. So forgive us, Lord. Así que perdónanos, Señor. Cleanse us, Lord. Límpianos, Señor. We are unclean lips. Pues tenemos labios impuros. Our hearts deceive us. Nuestros corazones fallan. So as living sacrifices, we cast ourselves into your presence, God. Así que como sacrificios vivos nos arrojamos a tu presencia, Dios. And we say that do with us what you will. Y te decimos que hagas como tú quieras con nosotros. For you are the potter and we are the clay. Porque tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. And we want to see you just the way you are, Y queremos verte tal y como tú eres. not with human eyes, No con ojos humanos, but with the eyes of our spirit, pero en el lente espiritual. the eyes of our heart. Los ojos de nuestro corazón. So open them up this morning Así que ábrelos en esta mañana, Señor, so that we can see you as you are, para que podamos verte tal y como tú eres, holy. santo. This we pray Esto oramos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Right there where you are, just worship the Lord in your own way. Ahí donde están, adoran al Señor ahí de su manera. You
You can worship, you can clap, you can shout. Puedes adorar, puedes aplaudir, puedes dar un grito de Hallelujah, júbilo. hallelujah, hallelujah. You are worthy, 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 God. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You're worthy, God. Tú eres digno, Dios. We give you glory, Lord. Te damos gloria, Señor. Not because of what you give us, No por lo que nos das, but because of who you are. pero por quien tú eres. So help us preach and teach this morning. Así que ayúdanos a predicar y a enseñar en esta mañana. And may this seed fall on fertile ground. Y que la semilla pueda caer en tierra fértil. And may your glory inundate every house. Y que tu gloria inunde cada hogar, And every temple. cada templo. In the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. If you're in the chat room, just go ahead and blow it up with hearts and love on God cybernetically, I guess. Aquellos que technologically están speaking. viéndonos a través de las redes sociales pueden comenzar a poner sus corazones y sus comentarios ahí adorando a Dios. Thank you, Jasma. Thank you, Kayla. Thank you, Nate. Thank you, Mark, Gracias al equipo de adoración for literally ushering us into his presence this morning. por literalmente llevándonos al trono de Dios en esta mañana. So we're a little bit disjointed, but that's what the presence of God will do to us. Estamos un poco fuera de tiempo, o desubicados, pero eso es lo que hace la presencia de Dios para con nosotros. When Jesus arrives, Cuando Jesús llega, things change, las cosas pasan schedules get disrupted, y algunas veces nuestras agendas se interrumpen, and that's okay y eso está bien, because we think we can plan things out, porque creemos que podemos planificar las cosas. and we think that, and there's nothing wrong with planning because excellence comes with planning, Y no hay nada de malo con planificar porque la excelencia viene con la planificación. but we need to be open to the move of the Spirit. Pero tenemos que estar abiertos al mover del Espíritu. And I'm glad that you've connected with us here at Freedom. Welcome. Y yo estoy contento de que te has podido conectar con nosotros aquí en Freedom. Bienvenidos. Our name is not just the name. Nuestro nombre no es simplemente otro nombre. We believe it was given to us prophetically. Le creemos verdaderamente a Dios que fue dado a nosotros proféticamente. And as such, we move in what God has called us to be. Y por ende nos movemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. So we're free to worship. Así que estamos libres para adorar, We're free to praise. libres para alabar, We're free to cry libres para llorar, like you're crying, Pastor. como tu pastor que está llorando. But I worship the Lord for the freedom that we have in Jesus Christ. Pero yo adoro al Señor por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. I want to preach, Quiero predicar, but I first want to welcome everyone who's connecting with us. pero quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando con nosotros. We love you. Le amamos, We appreciate you. le apreciamos And we thank God because while Facebook has been good to us, y le damos gracias a Dios porque aunque Facebook ha sido más que bueno con and nosotros, YouTube has been good to us, YouTube ha sido bueno con nosotros, we're coming back home very soon. regresamos a casa muy breve. Yes, we can worship the Lord for that. Pueden Yes. adorar al Señor, amén. And we can't wait to have you here with us. Y ya estamos ansiosos por tenerlos a todos aquí de regreso en casa. We've started to make
the necessary adjustments Ya hemos estado planificando y haciendo los ajustes necesarios to our seating area a nuestro santuario de la manera que nos vamos a sentar so as to ensure that we can all be together para asegurarnos de que podamos estar todos juntos de regreso, while not breaking physical distance. sin romper los reglamentos de la distancia social. And it's going to be awkward Y se va a ver un poco raro inicialmente and it's going to be weird, y un poco desubicado o raro, but I promise you pero le prometo that just the way you got used to connecting on Facebook Live, que de la misma manera que usted se acostumbró a conectarse en Facebook Live, you're going to get used to connecting with the church physically vas a poder acostumbrarte otra vez a conectar con la iglesia físicamente, without perhaps entering into some of the things that we used to do. posiblemente sin poder hacer o interactuar de la manera que lo hacíamos anteriormente. So thank you for being with us. Así que gracias por estar con nosotros. And let's just go ahead and get into the word very quickly. Vamos a entrar rápidamente a la palabra. I'm going to switch to Spanish El pastor se va a brincar al español y la pastora va a ir al inglés. and pastora's going to go into English. Y vamos a abrir nuestra Biblia a Primera de Corintios, And we're going to open up our Bibles to 1 Corinthians capítulo 9, chapter 9, verso 24. verse 24. Y dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord says the following. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. El sermón se titula Correr para obtener. The sermon title is Run to Obtain. Padre, ya tú estás aquí Father, you're already here, y ya tú estás allá. and you're already there with those individuals. Por lo tanto, ayúdanos Therefore, help us a poder seguir experimentando la manifestación de tu presencia. to be able to continue to experience the manifestation of your presence. Danos oídos para escuchar tu voz, Give us ears to hear your voice de modo que podamos ser transformados por tu palabra. in such a way that we could be transformed by your word. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amén. Amen. Cuando pensamos en carreras de maratón, When we think about marathon races, en esas carreras de 26 millas, and those 26-mile races, o en esas carreras de olimpiadas, or those Olympic races, donde se compiten en carreras de obstáculos, where we compete in races of obstacles, o en carreras de relevo, obstacle races or relay races, o en carreras de 100 metros, or in 100-meter races, nos ponemos a pensar en la forma del atleta. we begin to think about the shape of the athlete. Las carreras son muy interesantes, The races are very interesting. son muy inspiradoras, They're very inspiring. y son llenos de, y las carreras son llenos de retos. And Llenas de races retos. come with a lot of challenges. Pero también están llenas de triunfos, But they're also filled with a lot of triumphs. pero también de derrotas. But also with defeats. Porque donde hay competencia, Because where there is competition, siempre hay ganadores y perdedores. there are always winners and there are O always como losers. o como yo escuchaba a mi tío decir, Or like I would hear my uncle tell me, no hay perdedores, there are no losers, hay ganadores there are winners, y casi ganadores. and there are almost winners. Lo cierto es que en las competencias gana solo uno, Truth is that in a competition there's only one winner, y es el que llega primero, and it's he who gets there first. sea por 5 o 6 cuerpos, Whether it's by 5 or 6 o bodies sea por media pulgada. or half an inch. El siglo XXI es un siglo de carreras interminables. Century 21 is a century of races that are unfinished. No solo están presentes las carreras ya mencionadas, Not only are the races that we've already mentioned present, sino que en el diario vivir, but in our daily lives, el hombre vive en una interminable carrera. man lives in an unfinished race. Posiblemente no se viste con los acostumbrados pantalones cortos, And it's possible that they're not dressed with the accustomed shorts a camisillas sin mangas or sleeveless shirts o zapatos
apropiados or appropriate sneakers para dicha carrera, for such race, pero no obstante, but not beforehand, nonetheless, nonetheless, están en una carrera they're in a race, y muchos de ellos ni lo saben. and many of them don't even know it. Es una carrera igualmente agotadora It's a race that is also very draining, y que requiere de mucha preparación. and it requires a lot of preparation. En este caso, más intelectual que física. And in this case, more intellectual than physical. Normalmente, cuando miramos estas carreras de maratón, When we normally look at the marathon races, vemos que los corredores son delgados, we see that the racers are very slim. son bien nutridos They are nourished y properly, sus músculos muy bien definidos. and their muscles are very well defined. Esto es parte del riguroso entrenamiento This is part of the rigorous training que hacen constantemente para poder estar para poder llegar en el primer lugar. that they have to go through in order to make it to first place. Todos quieren correr All want to run de tal forma que obtengan el premio. in such a way that they can obtain the reward. Son pocos los que entran en una carrera It's very few of those that enter into a race solamente por el placer de correr. only for the pleasure of running. Detrás de todo esto está la ambición Behind all of this is ambition de llegar a la meta to get to the y goal, si es posible ser el primero en llegar. and if it's possible, be the first one to get there. El verso que nos ocupará este sermón And the verse that we will focus on for this sermon de esta mañana of this nos morning presenta el cuadro de unos atletas presents the frame of several athletes corriendo para obtener un premio. running to obtain a reward. Es interesante notar It's very interesting to note que el apóstol Pablo comienza ese verso con una pregunta. that the Apostle Paul starts that verse with a question. Esta pregunta This question, lo que persigue es hacer reflexionar a los hermanos what it perceives to do is make the brethren reflect. y la iglesia de Corinto, And the church of Corinth, y espero en Dios que también nos haga a nosotros reflexionar. and I also hope to God that it'll also make us reflect. La pregunta es, ¿no sabéis The question is, do you not que los know que corren en el estadio, that those who run in a race todos a la verdad corren, all truly run, pero uno solo se lleva el premio? but only one receives the prize? El apóstol está apelando a la conciencia de los hermanos, The apostle is pleading to the conscience of the brethren, dejándoles saber que ellos ya saben letting them know that they already know lo que él está diciendo. what he's saying. No es nuevo para los corintios, It's not new for the Corinthians, el tema de las carreras. the theme of races. Pues en aquella época eran bien populares y conocidas Because in that time, they were very popular and they were known en esa ciudad. in that city. Sin embargo, However, él les recuerda que aun cuando son muchos, he reminds them that even when they are many, los que corren, those that run, solamente uno gana. only one wins. El apóstol Pablo luego le dice en el mismo verso, The Apostle Paul also tells them in the same verse, corred de tal manera que lo obtengáis. run in such a way that you may obtain it. No les está dando el privilegio de escoger It's not giving them the privilege of si obtaining or quieren, choosing correr o no. whether they want to run or not. Simplemente le está diciendo They're simply telling them que ellos están en una carrera similar that they're in a similar race y que no tienen otra alternativa, and that they have no other alternative. sino corres de tal manera If you don't run in such a way para que obtengáis el premio. to obtain the reward. Este es el tema de hoy, This is today's el theme, de correr para obtener. to run in order to obtain. No es correr por el placer de correr, It's not to run for the pleasure of running. es correr con el propósito It's to run with the purpose de obtener. of obtaining. Eso hace que cada uno de nosotros That makes each and every one of us corramos con el propósito en to mente run with the purpose in de que mind tenemos que ganar that we have to y win. hemos entrado en la carrera para ganar. And we've entered the race to win. No nos podemos conformar con simplemente correr. We cannot be conformed with simply running. La semana pasada Last week, vimos
vimos que el Señor nos habló de la paz que sobrepasa todo entendimiento. We see that we spoke about the peace that surpasses all Vimos que understanding. Jesús nos otorgó su paz. We see that Jesus gave us his peace. Vimos que ya ha sido dada y que es nuestra. We see that it has already been given and it is ours. Lo único que resta para poder disfrutar de esta paz The only thing that remains in order to take advantage and rejoice in this peace es recibirla. is to receive it. Pero vimos también But we also que para saw obtenerla that in order to obtain hay que it, cumplir con 3 requisitos importantes. we have to fulfill 3 prerequisites that are very important. Primero, tenemos que siempre regocijarnos. First and foremost, we must always rejoice. Segundo, tenemos que ser gentil con todos. Number 2, we must be gentle with Y all. tercero, que traigamos en oración al Señor And number 3, to bring into prayer to the Lord todas nuestras ansiedades all of our con anxieties acción de with gracias. thanksgiving. Cuando cumplimos estas 3 condiciones, When we fulfill these 3 la conditions, paz de Dios entrará en nuestras the vidas, peace of God will come into our lives, guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos. keeping our hearts and our thoughts. Gloria a Dios por esa palabra. Glory be to God for that word. Pero hoy But today, vamos a tratar de correr we're going to try to run con esa paz que Dios nos dio la semana pasada. with that peace that God gave us last week. Vamos a ver esta carrera que nos ha tocado a correr. We're going to see that race that we have had to run. Y vamos a ver quién corre en esa carrera. And we're going to see who runs in that race, Cómo debemos de correr la carrera. how we should run the race, Y por qué debemos de correr de tal forma and why we should run in such a way que obtengamos el premio. that we may obtain the reward. Si están listos, digan estoy listo. If you're ready, say I'm ready. Aleluya por los 2 que dijeron. Amén. Hallelujah for the 2 that said amen. ¿Quién corre la carrera? Who runs the race? En el siglo XXI todos estamos corriendo una carrera que parece que no tiene fin. In century 21st century, we're all running a race that seems to not have an end. Aunque no lo sabes, tú estás corriendo una carrera. Even though you don't know it, you're running a De race. igual forma hay otra carrera que se corre In the same way, there's another race that we y run, muchos de ellos no se han dado cuenta. and many have not realized it. Es una carrera espiritual. It's a spiritual Y race. por ser espiritual, And because it's spiritual, muchos están ajenos a ella. many are strangers to it. Es una carrera de vida o de muerte, It's a run of life or death, de bendición o de maldición, blessing or curse, de victoria o de derrota, victory or defeat, de obtener o no obtener. to obtain or not obtain. Esto nos deja ver claramente This allows us to see que clearly toda la humanidad that all of humanity está en esa carrera, is in that race. pero muchos de ellos no lo saben. But many of them don't know El it. que usted no sepa The fact that you don't que una know ley de tránsito existe, that a transit law exists no existe, no le da excusa does not give you the excuse de la culpabilidad de haberla violado. of having fault and having violated De it. igual forma ocurre con la persona The same way it happens with the que person desconoce de la carrera que tiene por delante. that is unknown to them, the race that they have before them. Cuando nos detenemos a pensar When we detain ourselves and we think sobre esa carrera, in reference to this race, veremos que todos saben que existe, we'll see that all know that it pues exists, todos saben que llegará el día because all know that the day will en come que tendrán que enfrentar la in muerte which they will have to confront death, y sabrán que el tiempo de su carrera terminó. and they'll know that the time of their race has finished. En lo que debemos pensar And what we should es think en dónde queremos pasar el periodo de descanso y recuperación, is where we would like to spend our time of rest and recuperation, o fatiga y sufrimiento, fatigue or el suffering, cual será eterno. which will be eternal. Volvamos al tema inicial, Let us get back to the initial el de theme. saber quién corre en la carrera. In knowing who runs in the Por un race. lado vimos que todos, excuse me, On one hand, we see that all, sin excepción de ninguno, está corriendo en esta carrera. without exception to no one, is running this race. Por otro lado, solo unos pocos corren para obtener el premio. On another hand, very few run to obtain the reward. Es por eso que debemos mirar a las reglas de la carrera That's why we should look at the rules of the race para saber con certeza to be able to know with great certainty quiénes son los
legítimos corredores who were the legitimate y quienes racers, son impostores en la carrera. and who were the imposters on the race. Tenemos que recordar la amonestación del apóstol Pablo, We have to remember what the Apostle Paul told que us, tenemos que correr en tal manera que podamos obtener el premio. that we must run in such a way that you may obtain it. Ese es el objetivo primordial. That is the primary principle No, or object. no debemos perder de vista el objetivo. We should not lose sight to the principal Pues el objective, que mantendrá al corredor en la carrera because it will maintain and allow you to maintain yourselves in the race. es el objetivo. The objective is what will allow you to remain in the Entonces, race. pastor, ¿cuáles son las reglas? So, Pastor, what are the rules? Lo primero que hay que mirar The first thing that we must look es at que debemos estar inscritos en la carrera is that we have to sign up and make sure that we are registered for the race para poder estar corriendo legítimamente. in order to be running legitimately. Pero no que todo el mundo está en esta carrera, pastor. But is it not that everyone is in this race, Pastor? Obviamente sí, Obviously, yes. pero no todos son legítimos corredores. But not all of them are legitimate racers. Usted puede entrar a correr en una carrera de maratón, You can enter into a marathon or to race in a pero marathon. si usted no se registra But if you do not para estar register en esa to carrera, be in that race, aun cuando sea el primero en cruzar la línea final, even if you're the first one to cross the finish line, usted no va a poder recibir el premio you will not be able to receive the reward porque su participación no fue registrada. because your participation of the race was not registered. De igual manera, The same way, aun cuando todos estamos corriendo en la misma carrera, while we are all running in the same race la de la vida y la de la muerte, of life or death, solo los que están corriendo en forma legítima only those that are running in a legitimate son way los que tienen derecho al premio. are those that have a right to the reward. Por lo tanto, para poder estar en la carrera legítimamente, Therefore, in order to be able to remain in the race legitimately, nos tenemos que registrar, we must register. nos tenemos que asegurar, We must assure siendo ourselves, que vamos a correr, knowing that we're going to race, queramos o no, whether we want to or not, que la que corramos correctamente, that the race that we run y correctly, para correrla correctamente tenemos que registrarnos. and in order to run it correctly, we must first register. Nadie puede registrarse por sí mismo. No one can register for themselves. Estamos registrados en la carrera por medio de la sangre del Cordero. We are registered in this race through the blood of the Lamb. Porque al aceptar a Jesucristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Because when we accepted Jesus Christ, our name was written in the book of life. Entonces entramos en la registración de esa carrera. So then we entered into the registration of that race. Si usted no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, If you don't have your name written in the book of life, estás corriendo en vano. you are running in Porque no vain. estás corriendo legítimamente. Because you are not running legitimately. Tenemos que tener bien en claro We must have very que clearly todo el mundo está en la carrera, that we are all in the race, pero que solo los que están inscritos en el libro de la vida but only those whose name is written in the book of life tienen derecho a recibir el premio. have the right to obtain the reward. Número 2. Number 2. Lo segundo que debemos ver The second thing that we should es que see debemos de correr en la carrera de forma legítima. is that we should be running in the race in a legitimate way. Registrarnos fue el primer paso, To register was the first step. pero el segundo paso But the second step es que al estar inscritos en la carrera, is while being registered in the race, debemos nuestro requisito, el próximo requisito the next prerequisite es que podamos correr legítimamente sin ser tropiezo a los que están corriendo con is to be nosotros. able to run legitimately without serving as a stumbling block for the other racers. Porque si somos de estorbo a los otros que están corriendo legítimamente, Because if we are a stumbling block for the other racers that are running legitimately, seremos descalificados we will be de la disqualified carrera. from the Y race. cuando lleguemos al And final when we get to the de end la misma carrera, of the same nos race, vamos a encontrar con Jesús we will find ourselves with Jesus, diciéndonos, no os conozco, and he will be saying to us, I do not know you, apartaos de mí, hacedores de maldad. apart from me, doers of evil. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo, That's why Paul said to Timothy en 2 de Timoteo 2:5, que está en la presentación, in 2 Timothy 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. and also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he completes according to the Hemos rules. sido registrados, We have been registered, pero que es correr legítimamente, but pastor. what is it to run legitimately, Pastor? Excelente.
Excelente pregunta, me alegro que me haya preguntado. That's an excellent question, and I'm so glad that you've asked me. Es no poner obstáculos a nadie. It's to not serve as obstacles to anyone. Si nosotros ponemos obstáculos, vamos a ser descalificados. If we place obstacles, we are going to be disqualified. Lo que sucede en nuestras vidas What happens in our lives es que nosotros rápidamente queremos comenzar a aguantar a personas. is that very quickly we would want to apprehend people. Y nosotros queremos a juzgar a personas. And we want to detain them and judge Y them. nosotros queremos aguantarlos de su propósito. And we want to hold them away from their Y lo purpose. que no estamos viendo es que somos estorbo a su carrera. And what we're not seeing is that we are being as an obstacle to their race. Sepan algo, iglesia. Know something, Aunque church. todos estamos corriendo, Even though we're all running, no todos estamos corriendo a la misma velocidad. we're not all running at the same velocity. Algunos de nosotros estamos corriendo más rápidos que otros. Some of us are running a lot quicker than others. A veces algunos nos cansamos más rápido que otros. And some of us become tired quicker than No others. te hace menor o mayor. It doesn't make you less and it doesn't Lo make you importante es more. correr The important thing is to y llegar run al premio. and to get to the reward. También comenzamos a juzgar los que se cansan, We also begin to judge those who become los que se tired, caen. those who A fall. veces por medio de lo que nosotros decimos y hacemos en la carrera. Sometimes because of what we say or what we do in the middle of the Es race. por eso que es importante saber lo que dice Marcos 9:42. That's why it's important to know what Mark 9:42 says. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Dura palabra, pero es palabra de Dios. But whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. And it's a harsh word, but it's in the word. Notemos que Jesús dice cualquiera. We must make note that Jesus says, but whoever. Esto nos habla de los del mundo como los de la iglesia. This speaks to us of those of the world as well as those that are in the Si yo church. hago caer a mi hermanito, If I make my brethren fall, no estoy corriendo la carrera legítimamente. I'm not running the race legitimately. Y eso puede llevarme a ser descalificado. And that could take me to be disqualified. En Mateo 23:4, Matthew 23:4. Jesús nos da otra forma de correr la carrera en forma legítima, Jesus gives us another way in order to run a legitimate race. que nos podría descalificar. And it could disqualify us. Él dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Hermanos que quieren que los hermanitos de la iglesia, Brethren that want the brethren of the church, que son hermanos más débiles, that are weaker brethren, hagan cosas que ellos mismos no quieren hacer, to do things that they themselves don't want to aunque do. llevan años en la iglesia, Even though they've been in the church for se creen years, súper espirituales, they think they're super pero spiritual. porque han estado años se creen que tienen ciertos privilegios But because they've been in the church for so many years, they think that they have certain y privileges. comienzan a poner cosas sobre los hombros que ellos mismos no quieren cargar. And they begin to place things over the shoulders of other brethren that they themselves don't want to Iglesia, ten carry. cuidado Church, be con, careful con la vara con quien tú mides, with the rod in which you measure. porque con esa misma vamos a medirte a ti. Because with that same rod that you're measuring, we're going to measure En you. Lucas 6:41, Luke Jesús 6:41. nos advierte Jesus advises de us otra cosa que podría descalificarnos de la carrera. of another thing that could disqualify us from the race. Él dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. And why do you look at the speck in your brother's eye but do not perceive the plank in your own eye? Somos expertos en ver los errores de la vida del otro, We are experts in looking at the mistakes in other people's lives. pero no podemos ver el parálisis en nuestras propias vidas. But we cannot see the paralysis in our own Nos lives. sentamos a ver a los hermanos We sit down to look at the para brethren, trabajar, para luego decir see them work, to then be able to si say están corriendo legítimamente o no, whether or not they're running legitimately, sin darnos cuenta without que realizing nosotros estamos simplemente sentados that we are simply just sitting, haciendo nada. doing nothing. O sea, To que say en vez de decir el otro que lo está haciendo mal, that instead of saying that the other brethren is doing it wrong, tratando de quitar la paja del ojo, trying to take that speck out of their cuando eye, tú tienes una viga en tus ojos, when you have a plank in your eye, quítate primero la viga first you need to remove your para plank luego ayudar a tu hermano que está corriendo contigo. to then be able to help your brethren that's running with you. Es tiempo, iglesia, It's time, que a church, pesar de los tiempos en los cuales vivimos, that despite the times in which we're living
A in. pesar de las diferencias, Despite the a differences. pesar de los tiempos violentos en que vivimos, Despite the violent times that we're living in. dejemos de dejar los dejemos de juzgar We need to stop y judging. comencemos a ayudar And let's begin to a help. correr legítimamente To run legitimately. para que podamos ganar el premio que Dios tiene para con nosotros. So that we can obtain the reward that the Lord has for us. Entonces, ¿cómo debemos de correr? So how should we run? Debemos de correr, como dice aquí en 2 de Timoteo 2:5, legítimamente. We should run like it says here in 2 Timothy 2:5. We should run legitimately. Estamos en la carrera We're in the race. y hagamos que todo en la carrera cuente a nuestro favor. And let's make everything that happens in the race count to our favor. Hay un refrán que dice, There is a saying that todo goes, lo que comienza mal, acaba mal. all that finishes bad ends bad. Pero para poder Excuse me, sostener, that starts bad, finishes bad. para poder sostener una mentira, But in order to sustain a lie, hay que decir otra un poquito más grande. you have to say a little bit of a bigger lie. De esa forma, la pirámide al revés, That way, the pyramid, the upside the down, upside down pyramid, va creciendo. begins to grow. ¿Por qué usted dice que es al revés, pastor? Why do you say that it's an upside pyramid, Pastor? Porque la pirámide tiene una base muy grande, See, the pyramid has a very big base, pero luego se va poniendo en triángulo. but then it begins to form into a triangle. Pero tú comienzas con una mentirita pequeña But you start with a very small y lie, luego tienes que añadir una poquita más grande para tapar esa. and then you gotta go ahead and add a little bit more, and now it's a big lie Y, to cover that y small otra lie up. mentirita un poquito más grande para tapar las primeras dos. And then you gotta add another layer of a lie in order to cover up for the first two Y lies. cuando tú vas y tú sigues enredándote And then you begin to just turn into a great big mix, a mess. para poder sostener la primera mentirita, vas diciendo unas mentiras gigantescas. To be able to sustain the first small lie by saying big lies. Por eso es importante iniciar la carrera legítimamente desde un principio. That's why it's so important to begin the race legitimately from the beginning. Porque si lo hacemos legítimamente del principio, Because if we do it legitimately from the nos beginning, evitamos grandes dolores de cabezas después. we avoid greater headaches later. Por ejemplo, For example, nosotros vemos en Mateo 13, 20 y 21 we can see in Matthew chapter 13 verses 20 and 21 un ejemplo de persona an example of people que comenzaron la carrera en forma equivocada that began the race in a not so good y way, luego vamos a ver el resultado final. and then we're going to see the end result. Vemos que y el que fue sembrado en pedregales, ese es que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Personas que entran en la carrera con un gozo abrazador, People that enter the race with a very embracing hug. con un gozo, Oh, I'm sorry, embracing joy. la emoción de haber podido entrar en la carrera The emotion of having been able to enter the los race lleva a correr en forma desesperada. takes them to run in a very desperate way. Yo estoy tratando de hacer todo lo posible para mantenerme saludable. I'm trying to do all things possible in order to maintain myself healthy. La pastora me está dando de comer cosas buenas. Pastora is giving me to eat good things. Me está arrastrando a caminar con ella todos los días mínimo 3 millas. She's making me walk every day with her minimum 3 Y no miles. estoy hablando de un caminar suave, ella va a las millas de chanflán. And I'm not talking about a small walk. She's going like speed racer. Ella va así. She's walking like this. No entiendo cómo lo hace, pero lo hace y yo tengo que mantenerme con ella. I don't know how she does it, but she does it, and I need to maintain myself Vamos with con her. esa desesperación porque queremos mantenernos saludables. And we're going with that desperation because we want to remain Y healthy. una de las metas mías diarias es caminar 10,000 pasos. And one of my daily goals is to be able to walk 10,000 steps. Y anoche cuando bajé después de bañarme y relajarme, los muchachos me decían, And after I came downstairs after taking a shower and trying to relax, I was saying to the children, necesito 300, how do you- 26 pasos. no, how do you say steps en español? Pasos. Necesito pasos, I 300 pasos. need 300 steps, or 300 steps are left. Y ellos me decían, pero mueve el teléfono así y eso vale como steps. And they were saying to me, just move your phone like this, and that's worth steps. Yo decía, no, pero eso no es legítimo. And I said, no, that's not Yo legitimate. tengo que tomar los pasos correctos. I have to take the correct Y steps. me desesperé. And I became Y desperate. en los escalones
And on the steps yo of my comencé a house, hacer así I began to do this para llegar a los 300 que necesitaba. in order to reach the 300 steps that I Y cuando needed. miré, And when I había looked, hecho como 100 I had done y mi 100. corazón estaba alterado. And my heart was racing. 200 más. 200 more. Comencé a correr I began to run y mover el teléfono and move the phone de modo que me contara los pasos que estaba tomando. so that the steps could count in which I was taking. Porque no me quedaba mucho tiempo. Because there was not a lot of time Estaba left. corriendo desesperado. I was running Así desperately. son algunos que llegan a la iglesia. That's just like some of those that get to the church. Reconocen que está mal. They know that they're Y como wrong. han perdido mucho tiempo, And because they've wasted so much quieren time, correr they desesperadamente. want to run desperately. Pero se le olvida que esta carrera es un maratón But they forget that this race is a marathon. de larga distancia. And it's long Y no se distance. trata de lo rápido que tú corras, And it's not about how fast you sino de la run, consistencia de tus pasos. but the consistency of your steps. Otros pueden estar corriendo en forma desesperada Others could be running in a very desperate porque way quieren alcanzar a sus amistades. because they want to reach up to their Hay friends. muchas razones por el cual correr There's desesperadamente. Many reasons and why to run so desperately. No entienden que esta carrera es de largo plazo. They don't understand that this is a long race. Y entonces vamos al verso 21 que dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Now we can visit verse 21. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Son de corta duración. Very short Entra en duration. la carrera, They enter the race, trae cansancio, and it brings fatigue, vituperio de otros, and it brings stumbling upon others, dolores que pains, hasta nos llegan a perseguir. and sometimes they begin to follow us. Es aquí donde vemos que si estamos dispuestos a pagar el precio. It is here where we can ask ourselves, are we willing to pay the price? No es una carrera fácil, It's not an easy race, pero tampoco es imposible. but it's also not impossible. Solo requiere que tengamos raíces It only requires that we have roots para poder soportar las inclemencias del tiempo, to be able to support the inclement of the time, las cuestas, the high hills, las bajadas, the lows, las fatigas, the fatigue, los insultos, the insults, la falta de agua en ocasiones, the lack of water in some occasions, establecidas fatiga de músculos. and fatigue, muscle fatigue. Estos son These are los que no se saben someter those that don't know how to submit a las autoridades establecidas por Dios en la iglesia. to the authorities established by God in the church. No quieren recibir instrucciones ni enseñanza. They don't want to receive instruction or teaching. Piensan que ya lo saben todo. They Hello. think they already know it all. Y que Hello. detenerse a aprender And to detain themselves to o echar learn raíces or go ahead and put your roots es planted, perder el tiempo. it's to waste La time. realidad es The reality que is el tiempo siempre deja ver that time always allows one cuál to es see la verdadera realidad. what is the true reality. El segundo corredor The second runner que entra en la carrera, that enters the race, que no comienza bien, that doesn't start es well, aquel que fue sembrado entre espinos. is he who was planted in thorns. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Matthew 13:22 says, now he who received the seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. Notamos algo muy interesante en esta carrera. We take note of something that's very important in this Siendo race. que esta carrera es de distancia Being as though this race is a distance y race, que el camino a recoger es extenso and that the path to have to run is very y extensive lleno de sorpresas and full of y surprises lleno de and obstáculos, full of obstacles, debemos tener en cuenta dónde empezamos la carrera. we should take note where we start the race. Algunos pueden comenzar en lo plano, Some may start on the en lo bottom plano. or on what's flat, on the flat surface. Exactamente. Otros pueden que la empiecen en las montañas. Others, it could be that they start high in the mountains.
otros en los ríos. others in the river. Algunos, como el que Jesús menciona arriba, la empiezan entre espinos. And some could be like Jesus mentioned, they begin them amongst thorns. Jesús describe estos espinos como afanes de este siglo y engaños de las riquezas. See, Jesus describes this century as cares of this world and the deceitfulness of riches. Nos dice que la palabra sembrada It tells us that the word that was se planted hace infructuosa, becomes unfruitful ineficaz, and inútil unuseful para algún fin. for an end. No que la palabra de Dios no sea útil, Not that the word of God is not useful. por el contrario sabemos que es más que On eficaz, the contrary, we know that it's more than alive and también well, es útil, and it's also very useful. sino que estos afanes, But that these riches los afanes, pastora, the or these cares, cares las hacen ineficaz, inútil para los afanados. make it unuseful for those that are always Están corriendo de lado a running the lado race from side to con side preocupaciones with worries que no tienen lo verdaderamente importante en el centro de sus vidas. that don't have what is truly important in the center of their lives. Personas que viven en el Señor, People who live in the Lord pero que no están dispuestos a cambiar su estilo de vida. but are not willing to change their Pues lifestyle piensen que esa es la forma because they think that that is the way en que el mundo se mueve, in which the world y moves, para poder sobrevivir, and in order to survive, en él debemos adaptarnos al mundo. in order to survive in it, they think that we have to adapt to that of the Vienen world. al Señor, They come to pero the Lord. continúan codiciando el dinero. But they continue to desire all the money. Continúan afanados por obtener más, They continue to just be so vain and always want more. no dando espacio al Señor. Not giving space or way for the Lord. Eventualmente se van perdiendo Eventually they become lost. y comienzan a correr por caminos que no deben de And they correr. begin to run through paths that they should not be Y running. comienzan a correr la carrera del mundo And they begin to run the race of the world sin darse cuenta without que realizing aunque la carrera es distinta, that even though the race is different, ambos llegan a la misma final. both come to the same end. Miremos el último punto, Let us look at the last point. el cual si no seguimos el consejo que nos da Pablo, The one that if we don't take caution and go ahead and take the advice that Paul gave us, podríamos también llegar a ser sacados de la carrera. it could also allow us to be taken out of the race. Se encuentra en Filipenses 3, And it is found in Philippians chapter versos 3, 13 y 14. verses 13 and 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press forward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. De este pasaje podemos extraer muchas cosas, We can extract many things from this passage, pero solo quiero mostrar dos de ellas. but I only want to demonstrate two of them. Y la iglesia grita amén. And the church yells, amen. Lo primero que debemos observar The first thing that we should observe es la frase, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. is the first phrase that says, I do not count myself to have apprehended. Ninguno de nosotros ha logrado alcanzar el premio final. None of us have been able to achieve to get that final reward. No nos estamos refiriendo a la salvación. We're not referring to salvation. Esa fue comprada en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. That was bought on the cross of Calvary by our Lord Jesus Christ. Ninguno, None of us, ni el mismo Pablo podrá liberarse de dicho tribunal que todos vamos a pasar. not even Paul himself, was able to free himself from that Tribunal. tribunal, which Juicio. all, or that judgment which we all have to go through. Dice la palabra, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. The word of the Lord says, I do not count myself to have apprehended. Él está en el camino y continúa caminando hasta el día que Cristo venga He is on the path and continues to walk the path until Christ Jesus o lo comes mande a buscar. or he sends for Por lo him. tanto, es imprescindible que meditemos en la segunda frase Therefore, it's important that we meditate on the second de phrase estos versos. of those verses. Y es olvidando ciertamente lo que queda atrás. And it's forgetting certainly what remains in the past. Muchas veces nos quedamos
recordando nuestro pasado. Many times we remain remembering our past. Recordando las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Remembering the things that God has done in the past. Pensando que con eso es suficiente. Thinking that it's sufficient with that. Pero hoy yo te digo que debemos de olvidar la gloria pasada. But today I tell you that we have to forgive about the past Porque glory. la gloria que viene es aún mayor. Because the glory that is still ahead of us is La greater. palabra dice que vamos de gloria en The gloria. word of God says that we're going from glory to De glory. triunfo en triunfo. Triumph to De triumph. fe en fe. Faith to Y de faith. poder en poder. And power to power. Fue grande lo que hizo en el pasado. What was done in the past was great. Amén y gloria a Dios. Amen and glory be to Pero God. aún mayor nos queda alcanzar. But even greater we still have to Tu obtain. pasado Your past, es importante hasta el punto it's important to the point que Cristo llegó. that Christ arrived. Pero Cristo tiene aún más. But Christ has more. Y si nos quedamos estancados en lo que Él hizo en el pasado, And if we remain stuck on what he did in the past, jamás ni nunca vamos a poder experimentar lo glorioso de nuestro futuro. we will never be able to experience the glorious future. Por tanto, debemos recordar siempre Therefore, we should always remember que esta carrera no encuentra su fin that this race does not find its finish hasta tanto que Dios diga. until God says so. No hay retiro There is no ni retirement. vacaciones. There are no La vacations. carrera 24/7, It's a race that you must run 24/7, 365 días al año 365 days a y year, cada 4 años 366. and every 4 years, Y 366. Dios espera que así lo veamos. And God expects that we see it that Y way. si lo hacemos así, And if we do it that way, vamos a poder correr para obtener. we'll be able to run to obtain. Yo no sé de usted, I don't know about pero you, mientras yo corría anoche, but while I was running last mi night, corazón se alteraba. my heart was very Sentía fast. que se iba a salir de mi pecho. It was racing very fast, and it felt like it was going to come up out of my Y no es que chest. no estoy en buena forma, And it's not that I'm not in good porque shape, de acuerdo a la pastora yo estoy en muy buena forma. because according to Pastora, he's in very good shape. Lo que sucede es lo siguiente, What happens is the es following. que el correr nos altera el corazón. It's that running makes our heart race fast. Y nosotros tenemos que al correr And while we run, decirle al cuerpo y a nuestra we mente, have to say to our body and our mind, tienes que empujar más, you got to push more. tienes que correr más. You got to run Porque more. si fuera por el corazón nada más, Because had it been for the heart yo alone, hubiera parado ayer, I would have stopped no hubiera yesterday. llegado a los 10,000 I pasos wouldn't have gotten to my y 10,000 steps. me hubiera sentido fracasado. And I would have failed I would have felt like a failure. Debemos de correr We should run no solamente para obtener el premio, not only to obtain the reward, sino porque hay gente que necesita ver un ejemplo de un verdadero corredor. but because there are people that need to see a true example of a true runner. Pastor, ¿usted tiene Biblia para eso? Pastor, do you have Bible to back that up? Sí, yo tengo Biblia para eso. Yes, I have Bible for that. Hebreos 12:1 dice: Hebrews 12:1 Por says, tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which is so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Dice, por tanto, nosotros también, Therefore we also, indicando que los otros ya pasaron por el sedazo and it indicates to us that others have already gone through the sifter de los testigos. of the witnesses. Son variados los testigos que están observando It's a variety of witnesses that are observing. y nosotros somos los que provocaremos sus palabras, And we are the ones that will provoke their words, sean buenas y de admiración, whether they're good and of o admiration, sean malas e injuriosas. or whether they are bad and Los judgmental. hermanos de la fe nos miran. The brethren of faith look at us. Para ellos nosotros podemos ser ejemplos de perseverancia. For them, we could be examples of El perseverance. mundo nos mira. The world is looking at Todos us. los ojos del mundo All the eyes of the world están fijamente mirándonos are caught up on us para ver to see
en que nos pueden acusar y señalar. and what things they can accuse us and signal us out. El diablo te está mirando. The devil is looking at Los you. demonios te están The mirando. demons are looking at you. Nos está observando And he's observing y en us. muchos casos provocando para que caigamos. And in many cases, provoking so that we may fail. Pero sobre todo, But above y all, con esto termino, and with this I'm finishing up, Dios Padre, God the Father, Jesucristo su Hijo. Jesus Christ his La Son, Biblia nos dice the Bible tells que us Dios y su Hijo Jesucristo están observándonos en nuestro caminar. that God and his Son Jesus Christ are observing us in our walk. Como leímos la semana pasada, Like we read last week, Filipenses 4:5 dice que el Señor está cerca. Philippians 4:5 says that the Lord is near. Esta verdad es incuestionable. This truth is Él unquestionable. está cerca de nosotros, He is near to us, observando lo que hacemos, observing what we no do, con la intención not with the de intention acusarnos cuando fallamos, of accusing us when we fail, sino para protegernos, but to protect para us, avisarnos, to advise para us, levantarnos. to lift us Si en up algún momento caemos, if in any point in time we pero fall. también la Biblia nos muestra But the word also tells us el caso de Esteban. that the case of Esteban, Stephen, Stephen, cuando al ser apedreado, when he was stoned, Jesucristo Jesus lo Christ estaba observando. was observing him. ¿Qué usted me está diciendo, pastor? What are you telling me, Que Pastor? aún en medio de tu sufrimiento That even in the midst of your suffering, tienes que seguir you corriendo gotta keep running porque Jesucristo te está mirando. because Jesus Christ is seeing you. Yo sé que te sientes solo, I know you feel te alone. sientes aislado. I know you feel isolated. Coronavirus te ha separado de la iglesia, Coronavirus has separated you from the te ha church, separado de la familia. has separated you from the family. Tensiones raciales Racial te han tensions separado de amigos. have separated you from Pero hoy friends. yo te digo, But today I tell aunque you, estás cansado, even though you're aunque tired, tienes temor, even though you have tienes que fear, correr para you obtener, have to run to porque obtain Jesucristo te está mirando. because Jesus Christ is El seeing Padre you. te está The mirando. Father is seeing Y you. sepas algo, And know tú something. no estás solo. You are not alone. Jesucristo tuvo que irse Jesus Christ had to para go mandar el Espíritu Santo, to send the Holy que Spirit. Él es tu paracleto. He is your Él te Paracletus. está ayudando. He is helping Él te you. empuja a correr. He's pushing you to run. ¿Para qué? For what? Para que tú puedas obtener el premio. So that you may obtain the reward. Es tiempo It is time de correr. to run. Es tiempo de levantarte, It's iglesia. time to get up, church. Amigo que me escuchas, es tiempo de ponerte sobre tus pies. Friend that's listening, it's time to get on your feet. No corres desesperadamente. Don't run desperately. Corres You detenidamente. need to run at such a pace. Pero hay que correr. But you gotta Hay run. que hacer sacrificios. You gotta make ¿Qué sacrifices. pasa, pastor? What's wrong, Pastor? Usted me dijo que tengo que correr detenidamente. You told me that I have to run at a pace. Pero aún así, But even with that, van a haber momentos there's gonna be moments donde te vas a tener que sacrificar un poquito más. where you're gonna have to sacrifice just a little more. Primera de Corintios 9:27 dice, 1 Corinthians 9:27 says, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que ya habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Tú has predicado la palabra, You've preached the word. tú has hablado, You've tú has spoken. dado testimonio, You've given te testimony. estás cansando. And you're coming tired. Y yo te digo, And today I tell yo you, me he cansado, I've become yo me he tired. querido detener, And I've wanted to detain myself. pero hoy But te today, aliento I encourage con la you palabra de Dios with the word of que God sigas hacia for you to adelante, continue to move porque forward el premio because the reward vale la pena. is worth ¿Qué it. es el premio? What is the Una reward? vida eterna con An Jesucristo, eternal life with Jesus donde Christ, estaremos con Él para where we will siempre, be with Him forever, viéndole cara a cara, seeing Him face to face, adorándolo worshiping y Him, reinando con Él para and siempre. reigning with Him Si forever. usted recibe la palabra del If Señor you receive the word of the y Lord, está listo para seguir corriendo para obtener el premio, and you're ready to continue to run to obtain the si reward, está en el edificio, póngase sobre sus pies. if you're in the building, get on your Si feet. estás en tu casa, ponte sobre If tus you're at pies. home, get on your feet. Levanta tu mano Raise your y hand adoremos al Señor. and let us worship the Lord. Digámosle a Él, And we're going to say to Him, correré I will para run obtenerte a ti. to obtain you. Correré I will porque run tú
eres el premio mayor. Because you are the greater reward. Correré I will run porque tú eres un buen padre. because you're a good, good Father. Y como eres un buen And padre, because you're a good, good me Father, darás todo lo que you will give necesito. me all that I need Hoy, today, mañana y tomorrow, para and siempre. forever. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night as you tell that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And so I've seen many searching for answers far and wide, but I know that we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are.
Déjame orar por ti rápidamente. Let me pray for you very quickly. Si tú no conoces al Señor, If you don't know the Lord, haz esta oración, es súper fácil. do this prayer with me. It's super easy. Di, Señor Jesús, Say, Lord Jesus, acepto tu regalo de amor. I accept your gift of love. Quiero correr esta carrera legítimamente. I want to run this race legitimately. Por lo tanto, escribe mi nombre en el libro de la vida. Therefore, write my name in the book of life. Yo declaro que Jesús I declare that Jesus murió en la cruz, died on the cross, resucitó al tercer día resurrected on the third day, y está sentado a la diestra de su Padre, and is seated at the right of the Father. que fue 100% hombre y 100% Dios. That was 100% man and 100% God. No pecó. He didn't sin, Y tú fuiste el Cordero perfecto, and you were the perfect lamb cuya sangre me cubre todos mis pecados. whose blood covers all sin. Acepto tu regalo. I accept your gift. Ahora acéptame a mí como tu hijo. Now accept me as your son. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Oramos fortaleza sobre tu cuerpo, We pray strength over the body of Christ. que podamos estar en esta semana listos para ver tu gloria, That this week we could be ready to see your glory. que podamos correr con consistencia That we may run with consistency y ser buenos testigos a todo el mundo and be good witnesses to the whole world de quien tú eres en nuestras of vidas. who you are in our lives. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, pedimos prosperidad sobre ellas, sobre sus vidas, we ask for prosperity over their lives. que tú los pongas en lugares de delicados pastos, That you put them in green pastures a la gloria de tu nombre. to the glory of your name. Te pedimos que tú sanes al enfermo, We ask that you heal those that are sick. pues por tus llagas hemos sido curados. For by your wounds we've been healed. Y en el nombre de Jesús And in the name of Jesus, te pedimos que todas nuestras necesidades we ask that all of our needs sean llenas en Cristo Jesús, be filled in Christ Jesus, nuestro Señor y Salvador. our Lord and Savior. Amén. Amen. Sigan siendo generosos con sus diezmos y sus ofrendas. Continue to be generous with your tithe and your offerings. Pueden dar electrónicamente You may give electronically en la aplicación móvil, via our mobile app. por texto. You can also text. En la pantalla está puesta. The screen has all the different methods of payments that you could do. Pueden visitarnos en nuestra página web y dar seguramente ahí And you también. could also visit our website and give there securely as well. Y también tradicionalmente pueden seguir mandando sus cheques. For those that are still sending your checks and tithes, traditionally continue to do so. Junio 18, que es jueves, June 18th, Thursday, June 18th, tendremos una reunión para toda la iglesia por Zoom. we will have a meeting for the whole church via Zoom. Es imperativo que todas las familias se conecten. It's imperative that each household connect. Le mandaremos la información We will send you all the de information modo que se puedan conectar so that you may connect y puedan fácilmente escuchar lo que Dios ha puesto en mi corazón. and so that very easily you can hear and be attentive to what the Lord has placed in my heart. El miércoles tendremos nuestro servicio We will have our midweek service on en Wednesday vivo por Facebook, and it'll be live via Facebook. pero el jueves es importante que todos se conecten. Amén. But on Thursday, it's very important that you all connect. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Los bendecimos en el nombre de Jesús We bless you in the name of y Jesus, esperamos verlos pronto. and we hope to see you soon. Dios te bendiga. God bless you. Dios te guarde. God keep you. Reciban un fuerte abrazo. Receive a big hug. Nos vemos pronto. We'll see you soon.